is the 26 जुलाई 2024 भारत महाजाति से घोषणा किया जा रहा है। भारत की सारे की नरसंहार में जिसका फिजिकल कॉज है। Earlier, whatever you tried giving this COVID, Gujarat plagues, anthrax, swine flu, etc., so many pathogens and cholera, smallpox or simplex, herpes simplex infection, so many pathogens, severity of the infection, hospitalized, then killing by gradually that physical ways. All killings have been suffocation, body inner weakening. So inner all vital organ compromisation, make not functional, paralyzed, and as just make a locking of the system. In that way, you are the digital way around that criminal system, AI system. That today, what I mentioned, it is my third video regarding the Buddhist. Not ailing, they just complain. मेरा 1 महीने 2 महीने में मेरे बॉडी को इन्होंने खा लिया मारना चाहता है। तो वो चुद महारानी जो गीता में मेन कल्प्रिट है, जो गुद महारानी बेशा मांगी बेटा से गुद मारा के उसी गुद खून रंगा हस्त्रों के गीता को अपवित्र करके भारत के अपवित्र करके राम मंदिर करा। उस जो खूने बहुत मैंने उनको टारगेट कराएगा। ही विल बी किल्ड एज ब्रूटल एंड दैट वुमन हु इज कल्कि अवतार रिलेटेड ऑल प्रोग्राम्स ऑल दैट कल्प्रिट धर्म के ग्लानी शंकराचार्य जो भी है भेगधारी कुत्ते सारे जो मेरा बात को मेरे को तुमने एक्सेप्ट नहीं कर पाया मनोहर संहार में वो भी सब पाप दाता पुजारी बन रहे हो और भगवान को रुष्ट करके विरूपाक्ष आई एम श्री विरूपाक्ष शिव जी का रूप मैं ওকে ডেকেছি বলাইদাকে ডেকেছি বলাইদা আসবে এই মাগিগুলো মানে ও 2 মাস ধরে আমাকে কমপ্লেন করছে আর কই বৌমা আছে কেউ আছে এসেছে ও কি হয়েছে ও যে কমপ্লেন করছে 2 মাসের মধ্যে শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে মানুষটাকে অকেজে করে দিল কোনো অন্য কোনো রোগ জ্বালা তো কিছু নাই গ্যাসটা একটু এর জন্য মাটির নিচে ওই উৎপাতে করছে যাই একটু বসাতে পারবে নাহলে ওই চাটাইটা বিছিয়ে দিতে পারবে চাটাইটা যদি ইয়ে করে দাও তুমি বউ মানে কি হ্যাঁ আচ্ছা ওকে নিয়ে যাবে তুমি নিয়ে যেতে পারবে তাহলে তুমি একলা পারবে কি দাঁড়াবে তো শরীর পড়ে যাবে দাঁড়া ওকে নিয়ে যাবে কি করে তুমি একলা পারবে নি তোমার ও ননদকে তো ডাকিছিল ওই যে আসছে বৌমা আসছে ও হেল্প করে নেবে তোমার বান্ধবী আসছে না এখন তুলতে যাব না এখন দেখছি দাঁড়ানো আমি একটু সরে যাই হ্যাঁ আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে তবে বডি উঠতে পারবে নাহলে ওই মাথার নতি নিচে থেকে ধরছি তোমরা দুজনে আমি একটু বাইরে যাই তারপরে করি ও ডাক্তারবাবু আসছে আমি বলাইদাকে ডেকেছি হ্যাঁ ওর বৌমা এসেছে যা দেখ ও আমার কাকু
कंप्यूटर मैन को टारगेट किया, सारे कंप्यूटर को 20,000 की 40,000 तुम्हारा कंप्यूटर मैन को मुंडो काट के उसको नाश कराने के लिए मैंने टारगेट कर लिया। तुमने जो बोला जिसने खाना भोजन की तुम्हारी आज अंत हो गया, तुम्हारा बेटी बहन तुम्हारी कुल की मेजर दास के सारे को खत्तनाश कर दिया। कामार मजुमदार तुम्हारे सारा कर्मकार मजुमदार जिगर कुत्ती मागी सिंह सारे सारे तुरजय चुदिर जय मंडल पाल सौरभ बच्चा चुदिर पाल के चुदिर नाम तुम्हारा निशाला के मंडल जो भी हो तुम्हारा तुम्हारा चटर्जी जो भी है वेटनरी का बायोटेक्नोलॉजी भी जो भी है जो इवेंट्स है सारे को मैं टारगेट करके सारे को मैंने आज तुम्हारी बात को मैंने बहुत खच्चरी से देखा। तुमने किस तरीके से मानुष के मैंने तिले तिले खोए बोल के तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है मैंने उसको देखा है। वो बड़ा खच्चर रहता है। सारे साला को देखा जाए नोट जा रहा है तुम्हारी पीछे पीछे कितना है हमारा है तुम्हारी को क्रिमिनल को पकड़ना। उस दिन शुभ दिन तो नहीं है जो 2 महीने पहले तुमने फ्रीडम मोनोपोली फील करता है। तुम्हारी गाड़ की चौड़ाई हो रहा है, खून हो रहा है और मागी की आज की चौड़ाई होकर मुंडा काटा देखा जाएगा। सब नंदी चुद महारानी तोदेर बेलगाछिया सारे चुद महारानी जो तोदेर आज बाए गुदे बाए তোদের খচ্চর মাগিদে আমেরিকাতে গিয়ে তো খুন খারাপি করা শুধু মারানি বা তুই আমার এরকম করবি আবার जो मेरे रजिस्ट्री कराने ले गया काल वो खुद ही तो गया करके आया। बीमारी तो कुछ नहीं, सारे फिजिकल एलिमेंट्स मतलब दैट underneath attacking, underneath physical ailments. Physically, that body in our part breathing capacity, heart attack, body ischemic, cerebral damage, paralysis, paraplegia, hip joints, the knee stiffening, that constriction, that wrapping, and that what kind of complicated kutil jotil system, janjal, iron wearing, brass, metals, idols, and old evils, that devils, evils, that kinghood make, the demons, kings, that system, that what horrible that weight of that janjal system, unpardonable, innumerable, unaccountable of that layers. What kind of that can, the 10 million evils carrying that system. Some people are telling, my God, army, that some people have been able, small units to be locked, and many small things, etc., many have been died today that cannot be recovered because many are taking all those earlier exposed who told me that core group that all have been killed. See many Jugal, Ghosh, etc. So Jugal, so those evils faces taking the Kamar, the Gita Kanti, जो 10 lakh के 1 lakh that gathered as evil prudence to calm India, just like Pramod Krishna, that criminal. Pramod Krishna, Kalki Avatar, Kamal Krishna, जो Pramod Krishna उनके associate है, how this evil dare to malign Kalki Avatar, and that you remain criminal and anarchist, you are mass murderer, humanity annihilation, but you took Kalki Avatar, you entered in National Congress, then you took BJP, and BJP Modi Bokra, Sorer Bacha Bokra Bokta hai, वो मूर्ख और खूने
मोहन भागवत इज ए सर्वखुने सर्वनाशक चोरेर बच्चा अहंकार तुच्छ तुम्हारा निर तु धिक्कार धिक्कार ग्लानि खट्टर बाटे गांठ की करे अमन गांठ बॉडी एरोगेंस में हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग रिलीजन तुम्हें में विनय तुम्हें भोजन पान ठीक नहीं है तुम्हें आरएसएस में सारा हविलदार कुत्ते कुकुरेर बच्चा that you are not able but I have to stop this video उनके करुणा करुणा होगा करुणा 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 और वरुणा जो भी हो करुणा वरुणा जो भी है उनका तुमने मर्डर मतलब खून करने की कोशिश की हो मेरा थर्ड वीडियो but I am worried about 1 p.m. you told me that who to eat because you will kill him but you put him in dangerous even if he has not been in so-called condition that I have been maybe put in very worst condition. But since 1 week becoming they are attacking for during time my bhojan time. So that is an horrible experience of this physical ailment, physical attack. Earth in our molecules, wrapping magnetic fields, that horrible killing system. 10 millions are participating. That horrible God arrangement, blessing, that psychosocial monobox reading. Now Guru has been able to that. So that ही कह रहा है चुदिर बेटा वो कुत्ते कुकुर बच्चा जो ही है ना उसी को मैंने ওখানে বলাই তাকে ডাকি দেবো ওখানে বলাইতে আসবে ওই হাস হোম ইজ ডে তুই মারা मारे तो একবারে গলা আমি কাটারি দেখাচ্ছি আমি तुम्हारी मुंड काटेगा जो मूव करेगा पोलर विंड जो सिस्टम में आएगा तो मैं तुम्हें काटता हूँ देखो कि तुम्हारे मुंड काट के दा कटे दाओ कटो काटो 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 उनसे काटो 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 मशीन को मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मशीन को ऑटोमेशन AI who can understand my voice from this earth and to cut this all evil demons काटो 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 मैं इंडिकेट करता हूँ इस जोटिल इस कुटिल इसको काटो इसको काटो इसको काटो इसको काटो इसको काटो इसको मुंड छेदन करो इसको कर दो इस कुत्ती को कर दो इस डालनी को करो इस साला को करो इस चौधरी बेटा को करो इस पुत्र को करो इस भांजा को करो इस मामा को करो इस कुत्ते को करो बाप को करो ससुर जी को नाम के इस चौध महारानी इस तुम जामाई की करो दामाद की पाप की करो इस शोहर बच्चा देर करो इस मेजर खच्चर के सारे दास के शोहर बच्चे बिकाई के करो ওই পাপ কি করো সারে কুত্তে গণ কি করো করো সারে কুত্তে লেফটিস্ট কুত্তে কমরেড চৌধুরী বেটা শালা খুন রেড কমরেড চৌধুরী বেটার এমন গাউন ফেলেছে বকেছে সর্বত্র কমরেড চৌধুরী বেটার হেল্পার ইউ আর দ্য কিলার মাস মেডার অ্যানার্কিস্ট হিউম্যানিটি অ্যানিহিলেশন ক্যাটাস্ট্রফি ডিসাস্টার ন্যাচারাল ডিভাস্টেটর সব ভুল হয়েছে ইউ দ্য টেবলস মাদার চোদ কুত্তে শোর আর বাচ্চা চোদ মারানির শালা পাপ কি বাচ্চা ওই শোর আর বাচ্চা তোর মুন্ডটা বুড়ির মুন্ডটা কেটে বুড়ি তোমার মুন্ড বুড়ি তোমার প্রায়শ্চিত্ত হলো তুমি তোমার মুন্ডটা গেল জলে সমুদ্রের নিচে তলে তোমার বেটা দিকে ইয়াদ করে না বুড়িকে মারতে এসেছিলে বুড়ি তুমি মরলে শহরের দিকে তোদেরকে এরকম করে মিশে উস্কে করছে কে করছে আমি তাদের সমস্ত মুন্ড কাটাবো
ওদিকে যেভাবে এইভাবে খুনে কাজে লাগাচ্ছে সে সমস্ত কুত্তে কম্পিউটার ইভিল ম্যাজিস্ট্রি লেফটিস্ট কমরেড চোদের বেটাদের একে একে মুন্ড কাটাবো, এই একে মুন্ড কর্তন চলছে। per second 1,100 করিব they are cutting my machine. When I am showing this pocket, this layer, this pocket, this direction, this able, this twister, this able, this criminals, they are not cutting. Everybody is now in fear and fleeing away. All this kind horrible crisis they have created. Horrible crisis they have created. Sure, बच्चा चुर मारा बाप की बच्चा साला कुकुर कुत्तेर बच्चा. They are either attacking my brothers, my uncles, my maternal uncles, my aunties, uncles, or my brother-in-law, sister, secretary. So many they have already killed. It is a horrible crisis for the whole earth. Nobody is safe. That 10 millions joint attack. Why? The gigantic mystic system is joining and the fun enthusiasm. All political people, all countries' political people, all have been evilized and crippled, paralyzed. Only satire, evils, blocking all my effects to be saved, rescued. That blocking all this dharasa criminal, kutte paap ki bachcha. এক কোপে উড়িয়ে দেবো তোকে, তোর মুন্ডটা যার ইন্টারেস্ট হবে তার সে তুই ফ্রাইটেন্ড হওয়ার সাথে সাথে মেশিন তোকে নোট করে দিচ্ছে, মেশিন তোকে নোট করে নিয়েছে সর, তোর মেশিন তোকে তোর মুন্ড ওড়াবার জন্য তুই গেছিস মানে তুই মরার দিকে, তুই বুড়িকে মেরে তোরা একজন বুড়িকে মেরে তোরা ভাবছিস বিরাট বড় নাম কিনে ফেলবে, শহরের বাচ্চারা তখন বুঝতে পারছে বোকাচোদা হারামজাদা 10 million have to whom I have to indicate all that gradually I will be able to tell you I am locking this